Because you were designed to be here. Es porque fuiste diseñado para estar aquí. If you're here, Si estás aquí, it's because there's a message for you today. es porque hay un mensaje para ti esta noche. Everyone received the memo, Todo el mundo recibió el memo, but you're here. pero tú estás aquí. So let's take a moment Toma un momento and start blessing each y other. bendice a otra persona. Bless somebody. Bendice a alguien. Have a Merry Christmas. Dile feliz Navidad. To all the visitors here today, I want to welcome you. We want you to know that in this house we demonstrate love. We don't just talk about it. Queremos decirle a toda la visita que en esta casa nosotros demostramos el amor, no solamente lo hablamos. Praise the Lord. Gloria a Dios. And even with technical difficulties, Y aún con dificultades técnicas, there are no obstacles no hay ningún obstáculo in demonstrating love. para seguir demostrando amor. Amen? I'm excited today Estoy emocionado hoy because today's message porque el mensaje de hoy has a lot to do with tiene todo que ver what went on today. con lo que pasó hoy. So I'm going to read, Voy a leer and mind you, y que conste, I am going to be mindful voy a estar consciente of time del tiempo. because we got to rush to Jersey as well. I know everybody has to run to their Sé family. que todos tienen que ir a sus familias, We all do. nosotros también. But how beautiful it is to start the night Pero qué lindo es para empezar la noche acknowledging the King of Kings. reconociendo al Rey de Reyes. So I'm going to start off by, just stay standing. I'm going to start off by reading Isaiah chapter 9. Quiero empezar por leer a Isaías capítulo 9. Praise the Lord. I prefer the old microphone. I prefer the old one. Yeah, thank you, Jesus. I like the old one. Thank you, Jesus. Amen. Let's read. Veamos. Isaiah chapter 9, verse 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, they had an idea of what was going to happen de lo que era lo que iba a ocurrir, based on prophecy. basado en la profecía. Back years before Jesus showed up, Años atrás de que Jesús se apareciera, they were already speaking of ya estaban hablando his coming. de su venida. Amen? So here's Isaiah chapter 9, verse 6. For a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. These titles Estos títulos were going to be in action iban a ser una acción the moment the child was en el born. momento en que el niño naciera. So who is this child? Entonces, ¿quién es este niño? How can we define him? ¿Cómo lo podemos definir? Well, to know who he is, Saber quién es él, we must know, look at what the word tenemos says. que saber lo que dice la palabra, The word, la palabra, talk about the para word. hablar de la palabra. Please be seated. Se pueden sentar. John chapter 1 Juan capítulo 1 speaks of habla the word. de la palabra. In the beginning En el principio was the word. era la palabra. What word? ¿Qué palabra? Jesus. Jesús. The word was with La God, palabra estaba con Dios and the word was y la God. palabra era Dios.
And the truth of the combination Y la verdad de la combinación is that when es Jesus que cuando Jesús left his heavenly throne, dejó su trono celestial, he came down él bajó with a game plan. con un plan. He said, I have to do it Dijo, tengo que hacerlo the way I created de la it. manera que yo lo creé. Because I am the creator, Como yo soy el creador, I do not want to yo alter no tengo que alterar what already has been lo que established. ya ha sido establecido. So I'm going to come in Entonces yo voy a venir the way my creation de comes la in. manera que entra mi creación. I'm going to start Yo voy off a iniciar by coming in as a por child, entrar como niño. even though I have wisdom and knowledge Aunque yo tengo sabiduría y conocimiento without limit. sin límites. But I'm going to start off like Pero they voy a start off. iniciar como ellos iniciaron. So they have no excuses. Para que no tengan ninguna excusa And they understand that I went y through puedan what they went entender through. que yo pasé lo que ellos pasaron. When we look at the word Cuando miramos la palabra is la identified palabra es identificada with breath and life. con aliento y vida. In other words, En otras palabras, Jesus Jesús is alive. Está vivo. The word La palabra is alive. está viva. Because Jesus Porque Jesús equals the word. es igual a la palabra. So in the beginning Entonces en el principio was life. era la vida. In the En beginning el principio was the word. era la palabra. Oh, it gets better. Se pone mejor. There are things I can teach you, Hay cosas que yo te puedo enseñar and you will actually learn it. y lo Right? puedes aprender, But if it's not revealed to you, pero si no se te es revelado, you will not understand no lo it. vas a poder comprender. When Jesus was born, Cuando Jesús nació, the word says la palabra that dice there were shepherds in the field, que habían pastores en el campo, but there were specific shepherds, pero habían pastores específicos, just like all of you tal today. y como todos ustedes hoy. The word was given La palabra fue dada to a certain group. a cierto grupo. Even if the word was given generally, Aunque la palabra fuera dada generalmente, it is quite possible that not everyone would have shown up. es posible que algunos de ellos no se hubieran aparecido. There is word Está la that palabra is given, que es dada, and then there's word entonces esta that is palabra revealed. que es revelada. And so what happens? Entonces, ¿qué ocurre? Many people knew that their Messiah was coming. Mucha gente sabía que el Mesías iba a venir. There were even a couple of prophets. Habían hasta unos cuantos profetas. Prophet by the name of Anna, Profeta por el nombre de Ana, who understood that the Messiah was to come. que entendía que el Mesías iba a venir. But the revelation Pero la revelación of when he came de cuando él vino wasn't given to her no se le fue dada until he was shown to her. hasta que se le enseñó a ella. Let me explain that. Les You need to explico. catch this. Anna Ana saw the child vio al niño and said, wow, y dijo, wow, there is ahí está the Son of God, el Hijo de Dios, the Messiah. el Mesías. Meanwhile, Mientras the tanto, shepherds in the field los pastores en el campo got it revealed to them beforehand. se le fue revelado antemano. The revelation La revelación of a truth de una verdad has to be given by tiene que revelation. ser dada por una revelación. And Y unfortunately, desafortunadamente, as much as the teachers try so hard mientras, por más que los maestros traten fuerte to get people to understand, de tratar que la gente pueda entender, the Lord told el me, Señor me dijo, stop making such a strong effort to get them to understand. deja de hacer un esfuerzo tan grande para que ellos tengan que Just entender. teach my word Simplemente enseña mi palabra and I'll reveal. y yo les revelo. I can teach something right Yo now. puedo enseñar algo ahora mismo. Some of you will leave Algunos de ustedes se pueden ir scratching your head. rasgándose la cabeza. Some of you will Algunos se leave van a ir thinking you know what was said. pensando que sabía lo que se And dijo. some of you will Y leave otros se van a with ir the revelation. con la revelación. And then the ones who think you know what was said, Entonces el que piensa que sabía lo que se dijo, you start building something out of something that you don't know. empiezas a construir algo de algo que tú no sabías. And then you confuse yourself even Y more. después te confundes aún más. Jesus Jesús was in a manger. estaba en el pesebre. And being in a Y manger, estando en el pesebre, if you hear the si story, escuchas la historia, you would think that he was broke pensarías or que his estaba family. pobre o que su familia era pobre. The surface of the word La superficie de la palabra makes you think te hace pensar that Jesus de que Jesús entered in entró in a way that was, I guess, less than the common person. en una palabra que se puede, de una manera que se puede decir menos que era una persona común. But the reason Pero why la razón por cual he was in a que él manger estaba en un pesebre is
because there was no room anywhere Es else. porque no había espacio en más ningún otro lugar. They were able to afford. Podían ellos pagar. They were able to Ellos afford. podían pagar. What they did was Lo que hicieron fue, they went to a place where there was no more room. pero en lugares donde ya no había más espacio. Revelation lets you know La revelación te deja that saber they weren't broke. que ellos no eran pobres. But if you only see Pero surface, si solamente ves la superficie, you would think vas a pensar that Jesus que Jesús entered in entró without provision. sin provisión. That would make God, Eso haría Dios, the Father, el Padre, a deadbeat dad. un mal padre. That's good. God is not going to send his son Dios no va a enviar a su hijo on earth a la tierra without provision. sin provisión. And so he did that. Entonces él hizo eso. He provided him Proveyó a father un padre and a mother y una madre to be able to complete para que pudieran completar the task at hand. la tarea. Now today's message Ahora, el mensaje de esta noche has to do with hidden glory. tiene todo que ver con la gloria escondida. Hidden glory. Say with me, Gloria hidden escondida, glory. digo, gloria escondida. Hidden glory means Gloria escondida significa that you don't know it's there, que tú no sabes que está ahí, but it's there. pero está ahí. How many people ¿Cuántas personas were around Jesus estaban alrededor de when he Jesús was born cuando él nació and did not know it was him? y no sabían que era él? How many people ¿Cuántas personas were living or sleeping right estaban around where he was viviendo o aún durmiendo alrededor donde él estaba and didn't know that they just encountered and were right next to the y king no sabían que se of the habían encontrado universe? o se habían topado con el rey del universo? Next door neighbors, shh, you're making too much noise. El vecino de al lado así eso que está haciendo mucho ruido And they're telling the king of the y le universe, the están diciendo al creator, rey del universo, al creador, to be que quiet. haga silencio. Silence your Haz child. silencio a tu hijo. This is how my mind Así goes. que mi mente trabaja. I don't just read Yo this solamente no leo esto and then go, you know what, y that's digo, what it is. ¿sabes qué es eso lo que es? I look at everything. Yo miro a todo. What's really going ¿Qué es lo on? que realmente está pasando? Jesus Jesús was born fue nacido and several shepherds went. y unos cuantos pastores fueron. You think other shepherds didn't see them walking? ¿Sabes que tú piensas que otros pastores no lo vieron caminar? You ¿De think allá? other shepherds didn't see their urgency to race? ¿Tú ves que piensas que otros pastores no vieron su urgencia en querer estar ahí? The shepherds Los pastores made a spectacle of the moment. hicieron un espectáculo o algo grande del momento. So that means other shepherds Significa que los otros pastores saw the shepherds vieron a pastores who had que revelation tenían revelación of Jesus, de Jesús, the Word. la palabra. Jesus, Jesús, the Word, la palabra, is the revealed truth. es la verdad revelada. And so what happens? Entonces, ¿qué ocurre? All the other shepherds Todos los otros are pastores just watching those están shepherds mirando a esos pastores go to a place ir a un lugar where kings don't belong. donde los reyes no pertenecen. They enter in, Entran and even still, y aún así no one else comes, nadie más entra, just those who were invited solamente esos que han sido invitados or those who were given the o revelation. a esos que se les dio la revelación. You may not understand this A lo word. mejor tú no puedes entender esta palabra. You may not understand what God is giving, A lo mejor no puedes entender lo que Dios está dando. but I'm telling you, Pero yo te digo, everyone has the ability todo el mundo tiene la habilidad to watch the signs. de mirar a las señales. The angels Los ángeles spoke, hablaron and I'm sure y estoy it wasn't seguro just for them, que no era solamente para ellos, but they were the only ones who were able to hear. pero ellos eran los únicos que pudieron escuchar. That's revelation. Eso es revelación. You sit here Te sientas aquí and you come back to church, y vienes constantemente a la iglesia, or when you do come, o cuando vienes, you want to hear a word, quieres escuchar una palabra and God is telling you y Dios te dice, the word is already present. la palabra ya está presente. Is your heart open ¿Está tu corazón to abierto visit Yes. the para manger? visitar al pesebre? Have you been given ¿Se te ha dado the la revelation revelación of where He is? de dónde Él está? Are you studying the stars? ¿Estás estudiando las estrellas? I don't mean it literally. No lo digo literalmente. I'm saying spiritually. Estoy hablando espiritualmente. Or are you basic? ¿O eres básico? This is a question you got to ask Esta yourself. es una pregunta que te tienes que hacer.
Because if you're in the matrix Porque si estás en el Matrix and you're basic, y eres básico, then you don't see the entonces revelation. no puedes ver la revelación. And then you think the revelation is crazy. Entonces piensas que la revelación es una locura. What do you mean a king ¿A qué te refieres a un rey was born que fue in a nacido manger? en un pesebre? That sounds Eso se ridiculous. escucha ridículo. If he's royalty, Si él es realeza, he should be in a castle. tenía que estar en un castillo. What do you mean? ¿De qué te That refieres? his mother Que su madre gave birth to him le dio a luz without having sin relationship. ella tener relaciones. What do you ¿A mean? qué te refieres? That's not true. Eso no es verdad. When you have no Cuando no revelation, tienes then you're revelación, always looking for basic truths. siempre estás buscando verdades muy básicas. And you only move by basic Y truth. solamente te mueves por verdades básicas. I say in 2017, Digo que en el 2017, many of us here muchos de nosotros aquí are going to graduate vamos a graduarnos and move into a new y level of movernos a un nuevo understanding. conocimiento de The entendimiento. type of El understanding tipo de entendimiento that makes you not just come and say, wow, que te hace no solamente decir ay wow, but rather change your lifestyle. sino cambia tu estilo de vida. Lord, thank you, Jesus. Complaining doesn't get it. Quejándote no te hace llegar. The solution is there. La solución está ahí. It's whether or not you want to jump Es si into tú it. quieres tomarla o no. Come on. Oh, my rent is due. Llegó la I'm feeling la sick renta. today. Me siento enfermo hoy. He said Él dice, he came él dice, for all of that. para todo eso. And it's up to you Y depende de ti to really believe que that. tú puedas creerlo. You can make this a momentary thing, Puedes hacer esto una cosa del momento or you can make this a o lo lifestyle. puedes hacer un estilo de vida. It's on you. Depende de ti. Now I tell you what, Ahora yo te digo, when you make it a cuando lo lifestyle, haces un estilo de no one vida, has to tell you nadie te where tiene que decir the manger en is. dónde está el pesebre. Come on. You know where to go. Sabes a dónde ir. You understand your Tú purpose, entiendes tu propósito and you understand your y assignment. entiendes tu asignación. And who is this word? ¿Y quién es esta Who palabra? is Jesus? ¿Quién es Jesús? Let's go to Colossians Vayamos a Colosenses, chapter 1. capítulo I 1. love the way Paul put it. Me encanta como Pablo lo pone. Paul speaks of Christ being supreme over all. Pablo habla sobre Cristo siendo el supremo sobre todas las cosas. Colossians chapter 1. Colosenses capítulo 1, Let's go to verse 15. versículo 15. Christ is the visible image of the invisible God. Chew on that for a minute. Christ Cristo is the visible es image la imagen visible of the invisible God. del Dios invisible. Wow. Come on. When he was born, Cuando él nació, there's a song called Mary Did You Know? hay una canción que se llama Mary Did You Know. Y'all know that song, right? There's a part in the song Hay una parte en la canción where it says that she's looking at his que face, dice que ella estaba mirando su rostro and what she was looking at was the face of y lo God. que ella estaba mirando era el rostro de Dios. She had an opportunity Ella tenía la oportunidad to embrace eternity. de poder abrazar a Her eternidad. own salvation Su propia salvación was in her arms. estaba en sus brazos. He came to save her, Él vino a salvarla a ella. and she gave birth to him. Ella le dio a luz a él. Look at this. Vea esto. He existed before anything was created, and is supreme over all creation. For through him God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see. That means that there are things we can't see Significa que cosas que no podemos ver, that are created by que God, son creadas por Dios, that are around you right now. que están alrededor de ti ahora mismo. Just because you can't see it Simplemente porque no lo puedes ver, doesn't mean it didn't happen or it's not significa que there. no ocurre o que no está ahí. Such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him. He existed before anything else, and he holds all creation together. Christ is also the head of the church, which is his body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So he is first in everything. For God in all his fullness was pleased to live in Christ. For God in all of his fullness was pleased to reside, to live in
Christ Jesus. Y Dios en su completa plenitud se deleitó en vivir en Cristo Jesús. This is what I mean. Esto es lo que me refiero. I'm throwing out Yo estoy diciendo revelation revelación that's revealed. que es revelada. You can either go, Tú puedes, that sounds good, eso se escucha bien, or this could be life o changing. esto puede cambiar tu vida. See, I'm going to share with you something. Yo voy a compartir algo con ustedes. There's a part of us Hay una parte de nosotros that does want to know que sí quiere saber the revelation. la revelación. But there's another part of Pero hay us otra parte de nosotros that is still worried about earthly que things. todavía está preocupada por las cosas It's terrenales. the reason why Jesus Es la said, razón por la cual Jesús dijo, do not worry about no te preocupes what happens por tomorrow. lo que va a ocurrir mañana. See, Jesus knew that the one thing that was going to keep us from moving forward and getting all the revelation Jesús sabía que lo que nos iba a parar de mover adelante y recibir toda la revelación were the simple, basic things of life. eran las cosas simples y básicas de la vida. Some of us have made church a form of just a strategy for the week. Algunos de nosotros hemos hecho Let me take simplemente that. la iglesia como una forma de Let me go a little estrategia. bit further. Some of us have made church Algunos de nosotros hemos hecho iglesia a weekly regiment un régimen de semana without growth. sin crecimiento. Just to say I went to church. Simplemente por decir yo fui. So here's the problem. Este es el problema. When you get to that Cuando place, llegan a ese lugar it's easier to say I don't have to go. es más fácil decir ya no tengo que ir. Why? Because it's not a part of your growth. ¿Por qué? Porque no es parte de tu It's just to crecimiento. go. Es simplemente por ir. But when you finally get to a Pero place cuando finalmente llegas a un lugar where you realize that every journey to Christ que Jesus te das cuenta que cada jornada para Cristo is Jesús based on a revealed word, es basada en una palabra revelada. you're here Tú today estás aquí hoy because God saw it fit for you to be here porque now. Dios lo vio perfecto para que estuvieras aquí. You may think it was by Puedes chance, pensar que fue una oportunidad, but truly God has pero called you. realmente Dios te llamó. But He wants you not to just hear this Pero word, quiere que no solamente escuches la He palabra, wants you to be able to take this word and quiere que live la this puedas word. llevar y vivirla. But what happens? ¿Qué pasa? It starts in here. Empieza aquí. Even if you're bothered, Aún si estás enojado, you start to not receive the revelation empiezas a no recibir la revelación because you're so focused on what you're bothered about. porque estás tan enfocado en lo que te está molestando. And it's not that the revelation is not being Y given, no es que la revelación no está siendo dada, it's that you're choosing not to receive the estás revelation escogiendo no recibirla because something weighs more in your thoughts. porque algo pesa más en tus The pensamientos. other day, somebody put up on Facebook Los otros días alguien puso en Facebook about, what you feed mostly is what's strong in you. que el concepto de que lo que más tú alimentas dentro de ti es lo que más fuerte existe dentro de ti. Which comes from an old, what is that, old parable or an old Native American. folk story of Indians, right? El cual viene de una historia o de una Where- anécdota Where you have two different wolves in you. el cual dice que tienes dos diferentes Lobos. lobos dentro de ti. A black one Uno negro and a white y one. uno blanco. And the white one Y el is blanco supposed to represent se supone que represente healthy thoughts, o pensamientos sanos and then the black one represents bad thoughts. y el blanco y el negro representan pensamientos negativos. So these two forces Entonces estas dos fuerzas are supposed to be inside se of you, supone que estén dentro de ti and what you feed the y lo que tú most le alimentes más is what gets stronger. es lo que se pone más fuerte. So if you are a negative person, Entonces si eres una persona then negativa, it's easy to be entonces es negative fácil ser negativo. because the negative in you Porque lo negativo dentro de is ti eating está and comiendo becoming y stronger comiéndose más fuerte because of your por negativity. tu negatividad. So everything goes wrong Porque around todo you va mal alrededor de ti because you feed it. porque tú lo alimentas. So the good side is La buena parte es that if you start que removing si empiezas a remover the food from the bad wolf, el alimento del el lobo malo, you start giving it to the good wolf. empiezas a dárselo al lobo bueno, This is how it's supposed to be, right? así que se supone que sea. I like the better way of putting it. Me gusta una mejor manera de ponerlo. Your thought Tu process proceso de is pensamiento based on that which is positive or es negative. basado en eso que es positivo o You have negativo. a choice every day which Tienes one una you want to decisión take. todos los días por el cual tú quieres tomar. And don't say you don't know that what's negative and what's not. Y no digas que tú no sabes lo que es negativo y lo que no es. You know what you don't like to be Tú done to sabes you. lo que a ti no te gusta que te hagan a ti. So if you know that that's not right Entonces, si tú sabes que eso no está and bien you do it y anyway, lo haces de todas then maneras, you're feeding the bad entonces side. estás alimentando el área mala. And if it gets stronger, Y si se pone más fuerte, even when you try to do good, aun cuando trates de hacer the bien, bad side la parte mala dominates. domina. Wow. Come on.
I'm telling you this today Yo te digo hoy, on Christmas Eve en la víspera de to Navidad, let you know why so many people on para this day dejarte saber por qué tantas personas are hoy depressed, están deprimidos, anxiety, ansiosos, anger, coraje, hate, odio, because they fed that entity for so long porque alimentaron esa entidad por tanto tiempo. that when a time like this comes, Que cuando un tiempo así viene, there is no competition. no hay ninguna competencia. The bad side dominates the good El lado side. malo domina el lado bueno. Right. And you're not able to celebrate a time like Y no this. puedes celebrar ni tan siquiera en un tiempo así. If anything, Si fuera el I caso, remember encountering some people recuerdo encontrando con ciertas who personas hate times like que this. odiaban tiempos They así. hate this season. Odian este tiempo. And that's because they're so Y negative es porque son tan negativos that they can't see que positivity. no pueden ver la And positividad. if anyone tries to bring about Si alguien trata positivity, de traer positividad, they think that there must be something behind that. piensa que debe de haber algo detrás de eso. They prefer negativity, Prefieren la negatividad, even in a positive environment. aún en un ambiente positivo. What are you changing in this year? ¿Qué tú estás cambiando en este año? What gift do you want to give to Jesus ¿Qué regalo tú le quieres dar a Jesús for this year that's coming para up? este año que va a venir? What are you going to do differently? ¿Qué vas a hacer diferente? You can't say, No puedes decir, I want to make a difference quiero hacer una diferencia and still do the same y thing. aún hacer lo mismo. You can't say, No puedes decir, I want to see God move in my life, quiero ver a Dios moverse en mi vida and you're still doing the same y thing. sigas haciendo lo mismo. Something has to give, Algo tiene que pasar. because to believe that there's going to be a shift Porque para creer que va a haber un cambio and you haven't y shifted tú no has cambiado, is a major es problem. un problema grande. We've heard this before. Y hemos escuchado esto antes. Wanting change Queriendo un cambio and not changing y no cambiando is a type of insanity. es un tipo de... Right. Right. That's good, Pop. Insane. I don't know how to say it in Spanish. Because you're saying and you're complaining about things not going right, Porque te quejas y te quejas de cosas que no van and bien you make no difference. y no hace ninguna So diferencia. how in the world Entonces, ¿cómo do you want God quieres que Dios come into your manger venga a tu and pesebre bless your y manger bendiga tu pesebre if you haven't made a si tú difference? no has hecho una diferencia? Wow. Amen. I'm telling you that God is always using elements to guide. Yo te digo a ti que Dios siempre usa elementos para He's guiar. always guiding. Él siempre está guiando. If you pay attention to the word, Si presta atención a la palabra, before Jesus pops on the scene, antes de que Jesús apareciera en la escena, there's always a preparation for. siempre había una preparación para. Before he pops on the scene, Antes de que él llegara a la escena, there's always a preparation siempre for. había una preparación para. God is preparing you Dios se está preparando a ti for what's to come. para lo que va a venir. Your future's already set. Tu futuro ya está establecido. I know some people don't like that. Sé que a algunas personas no les gusta eso. Me personally, Personalmente, I like to know that my me gusta future's saber in que the mi futuro hands of está en God. las manos de Dios. That he already has it in De order. que Él ya lo tiene en orden. And all I have to do is catch Y up. que lo único que yo tengo que hacer es llegar ahí. That's it. Eso es todo. I feel bad Me sometimes siento mal a veces. for those who have been in church all their lives. Por eso que he estado en la iglesia toda su vida. And being in church, they thought that that was church. Y estando en la iglesia ellos pensaron que eso era iglesia. So their lives are all predicated to how they were raised up in Entonces church. su vida estaba toda establecida por And la they manera que miss ellos a fueron message criados. like this Y se pierden el mensaje así. because they're so programmed in the Porque old están ways. programados de la manera antigua. I feel bad for people like Y me that siento mal por personas because así. I was there. Porque yo estaba ahí. And I know how hard it is to transition. Y yo sé lo difícil que es transicionar. Some of us get used to programs. Algunos de nosotros nos acostumbramos a programas. I remember every year Recuerdo cada año, growing up in church, creciendo en la iglesia, they would have, the whole scenery with Mary, Joseph, and tenían el the drama baby. completo del bebé, María, José, It never failed. pero nunca faltaba. They had the auditions, Tenían las audiciones, goes towards the end of the year, ya al final del año, and either a baby made it or a doll made it to be Jesus. llegaba un bebé o un muñeco a ser Jesús. But that was the mindset. Pero esa era la And anything mentalidad. outside of that Cualquier cosa fuera de esto is heresy. era una It's herejía. like you can't be in church if you don't do No that. puedes estar en la iglesia si no lo haces.
You can't be a church if you don't do that. No puede ser una iglesia. Si no. And see, the problem with that Entonces el problema is es that you never are able to grow que si nunca vas a poder because you crecer, only are able to learn in status quo. porque solamente vas a aprender de la manera que los demás pudieran aprender. Everything has to be based on Todo tiene que that. ser basado en eso. And God is saying, I got more for Y you. Dios está diciendo, yo tengo mucho más para ti. There's something I want to reveal. Hay algo que yo te quiero revelar. You can't give somebody a word No le puedes dar a alguien una palabra and think that's y sufficient pensar que eso es suficiente without the revelation of that word. sin la revelación de esa palabra. How many times we've been trying to teach all types of things here, deliverance, paternal, all these different areas. ¿Cuántas veces nos hemos tratado de enseñar liberación paternal, todo este tipo de áreas? How is it that some people don't get it and some people do? ¿Cómo es que algunas personas lo reciben y otras personas no? Simple. Simple. Revelation. Revelación. If it's not revealed, Si no es revelado, it stays concealed. se convierte escondido. So you pass by it Entonces le pasa por el and you lado don't receive it y no lo recibes. because you're still caught up. Porque todavía estás atrapado. You still see the nativity story. Todavía ves la historia del nacimiento del pesebre. You still believe there are 3 kings. Todavía piensas que hay 3 reyes. You still believe they all came at the same time. Todavía piensas que vinieron a la misma vez. Because that's what they taught you. Porque eso fue lo que te enseñaron. You still believe Todavía crees that Jesus was broke. que Jesús era pobre. I'll prove to you that Jesus was Yo broke. te compruebo a ti que Jesús no era pobre. You see, now we can take a trip to like Florida. ¿Sabes? Ahora, como pudiéramos tomar un We viaje take a a drive to Florida. Florida. If we take a drive to Florida, you and me, Si viajamos, si manejamos a Florida is tú y it yo, costly? ¿vale dinero? Roughly, what do you think? What ¿Cómo cuánto would be the podría cost salir of us en traveling? el costo de nosotros viajar? Like if we were to leave right now, Si no fuéramos ahora mismo driving Manejando. out there. We gonna stop. Me and you, we're driving to Florida. Me and you. tú y yo We manejamos don't a stop. Florida. We gotta No stop. paramos. Things gotta happen. We gotta stop. Driving straight there, or We're driving straight there, but we gotta stop along the way. Directamente, pero tenemos que parar unas cuantas veces. $500. About 500. Diría como de 500 a 800 500, we gotta eat. Tenemos que comer, Go to the bathroom. ir al If we baño. gotta stop somewhere, we may have to rent a place. A lo mejor tendremos que alquilar Oh, un you lugar. understand what I'm saying? Entiendo. So it's costly, right? Cuesta dinero, ¿verdad? And it's just me and him. Y es solamente ellos. What do you think happens ¿Qué tú piensas que ocurre when Jesus, cuando Jesús, Joseph, Josué, and Mary, Jose José and y Mary, María are told se les dijo to go to Egypt? que fueran a Egipto? Right, come on. Hold on a second. Pero un momento, You think they were going to go broke? ¿tú piensas que ellos iban a ir sin dinero? See, now we have gasoline Ahora and tenemos gasolina we get there a little faster. y llegamos un poquito más It takes a rápido, little longer. toma un poco más de tiempo. And there they went. Y ahí van ellos. And they went Y fueron because they just got visited porque fueron acabados de ser visitados by wise men por hombres sabios, who hit them off cual le dieron with a whole lot of gold con mucho oro and a whole lot of frankincense y mucho incienso and a whole lot of myrrh. y mucha mirra. They were loaded. Estaban llenos. That's why they were able to go there. Por eso es que pudieron ir. How about this Y one? que de esto. How about when God told them, okay, leave Egypt and now come back? Y que cuando Jesús le dijo, pero vete de Egipto y ahora How about regresa. when God the Father Cuando told Dios them el Padre le dijo to leave que Egypt fueran de Egipto and go now back? y se fueron ahora hacia atrás. They went to Nazareth. Fueron a Nazaret. They went to Nazareth paid. Loaded. Fueron a Nazaret llenos con viaje pago. Loaded. Llenos. Why did they go to Nazareth? ¿Por qué fueron a Nazaret? Because a real wealthy Porque person una persona verdaderamente rica knows that if you don't want to be caught out there, sabe que si tú no quieres ser atrapado allá you afuera, go to a place that's not that appealing. vas a un lugar que no es muy atractivo. You don't want people to know what you No quieres got. que la gente sepa lo que tú He tienes. goes to Nazareth, Él va a Nazaret, the most unappealing el place. lugar que menos atractivo es. They're there strategically. Están ahí estratégicamente. The glory La is gloria hidden está in escondida a dark en place. un lugar oscuro.
hidden in a place escondido en un lugar where nobody else was able to even identify they were donde there. nadie más podía identificar que ellos estaban ahí. Hidden for 30 years. Escondido por 30 años. So much so Tanto así that his father bought a business que su padre compró un negocio that everybody knew about. que todo el mundo sabía. Just like back in the days with Woolworth. Tal y como los muchos años atrás. All la right, tienda all right. Walmart Walmart. o Walmart ahora. Oh, okay. So we understand Entendemos that he had a family que business. tenía un negocio de And familia. it wasn't just Y carpentry. no era solamente It was carpintería. masonry. Era masonry. 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 I don't know if it's masonería. Ah. Truth is that everybody knew Que todo el mundo when sabía Jesus came back que home cuando Jesús regresó a la casa, from Nazareth, a Nazaret, everyone said, todo el mundo dijo, that's the carpenter's son. ese es el hijo del carpintero. How did they all know that? ¿Cómo ellos todos sabían esto? Because he ran a business, Porque él corrió un negocio, his father's business. el negocio de su padre. What's understood Lo que es entendido is that at the end of the day, es que al final del día, the glory of God la gloria de Dios doesn't always have to be displayed. no siempre tiene que estar demostrada o Jesus was in a enseñada. manger, Jesús estaba and en his el glory pesebre, was there. y su gloria estaba ahí. Jesus was in Nazareth, Jesús estaba en Nazaret and his glory y was su there. gloria estaba ahí. And this is going to be my last point, Y este va a ser mi último punto. proving Comprobando the glory of Jesus. la gloria de Jesús. At 12 years A old, los 12 años they go to Jerusalem, van a Jerusalén and he goes y va and he sits down, y se sienta and he's amongst Pharisees, y está entre fariseos and he's talking to them, y le está hablando, giving wisdom. dándole sabiduría. His glory was starting to display even before the mission started. Su gloria estaba empezando a esparcirse aún antes de la misión empezar. Oh, who's getting that? When God is going to use you, Cuando Dios te va a usar, he'll start giving spurts of how he's going to use you when you're young. Él empieza a dar indicaciones o inicios Can de anybody cómo Él think te of va a a moment? utilizar cuando eres joven. Can anybody think of a moment Puede empezar de un momento when you were separated, cuando fuiste separado, like you were different from everyone eres else? diferente de todos los demás. How many people here thought they were really different from everyone ¿Cuántas else? Show personas pensaron hands. que eres realmente diferente de todos los demás? I thought I was an alien. Yo pensé que yo era un alien extraterrestre. I thought the moon was following me. Yo pensaba que la luna me seguía. For real. Because every time I looked out, the moon would be there. Porque cada vez que miraba la luna estaba ahí. Y'all think this is a joke for a child Para un niño who's que curious? es muy curioso, I'm thinking, man, I'm that important. yo estoy pensando, oh, yo era así de importante. Every time I looked out, there's the Cada vez que yo moon. miraba ahí estaba la luna. These are the things that we start to feel because we feel that we're unique. Estas son las cosas que empezamos a pensar porque pensamos que somos We únicos. feel that we're different. Pensamos que somos diferentes. Jesus came Jesús vino to set the mark. para establecer la marca. And when he was born, Y cuando él nació, everything shifted. todo cambió. At 12 years old, A los 12 años, he made a statement. él hizo una declaración. Everything shifted. Todo cambió. He told his mother, Le dijo a su madre, you forgot. se te olvidó. Immaculate conception. En la concepción. You remember that? I was born without Acuérdate que yo nací any manly sin influence. ninguna influencia de hombre. I'm about my father's Yo soy business. sobre los negocios de mi padre. Let me remind you, Déjame recordarte, they lost him for 3 days. lo perdieron por 3 días. 3 days he was 3 missing in días él action. estaba perdido. Do you know why? ¿Sabes por qué? They were rich Porque ellos eran ricos and they had a caravan. y tenían una cara. See, that's what I do. Eso es lo que yo hago. I investigate. Yo investigo. How in the world ¿Cómo en el mundo do you find out your child is missing 3 days later? tú puedes saber que tu hijo está perdido 3 días después? How does that happen? ¿Cómo eso pasa? It happens if there's a lot of people. Pasa si hay mucha gente. And it happens if you have people thinking that people are assigned to him. Y pasa si tú estás pensando que las personas están asignadas a él.
But then you go back Pero entonces vas atrás and you find him y lo encuentras a él speaking to people. hablando a la gente. You know he's Tú special. sabes que él es especial. But yet you ask him, Pero si le or you preguntas tell him, o le dices, don't you know no sabes. your father and I were worried Tu padre about y yo you? estábamos preocupados por ti. And then I can imagine him looking at her. Y me lo imagino a él mirándola a ella. Don't you know who I ¿No am? sabes tú quién soy yo? What I'm here for? Lo que estoy aquí, My father's business. los negocios de mi padre. And I pray today Y oro que hoy you make a commitment. usted haga un compromiso. Identify the glory. Identifica la gloria. If God called you here, Si Dios te llama it's aquí, because he wants you to identify the es glory. porque quiere que puedas identificar la He gloria. wants you not to be basic. Él quiere que no seas básico. Oh, don't be a basic No Christian. sea un cristiano básico, Don't por be favor. basic. No seas básico. It sounds arrogant, but it's not. Se escucha arrogante, pero no lo es. I'm telling you Yo te digo that there's more to this que Christianity hay than what you mucho think. más para esta cristiandad de lo que tú piensas. There's more to it. Hay mucho más. But it can't just be, Pero no solamente puede ser. he's over there. Él está allá. It's got to be, Tiene que ser. he's revealed to you over there. Él se te reveló a ti allá. The wise men, Los hombres sabios they got there llegaron because they were revealed. porque se les fue It revelado. was revealed to them Se les reveló a ellos that Jesus was in a certain que place. Jesús estaba en cierto lugar. The La revelation, revelación, and this is how you can see. y así que lo puede ver. The wise men Los hombres sabios and Herod. y Herodes. Herod heard about it, Herodes escuchó, but had no revelation. pero no tenía ninguna revelación. They were revealed, Ellos fueron revelados. so they knew exactly where he Entonces was. sabían exactamente dónde él estaba. In the beginning was the Word, En el principio era la palabra, and the Word was with y la God, palabra estaba con Dios, and the Word was y la God. palabra era Dios. The Word La palabra has to be revealed to tiene you. que ser revelada. I'll teach you, Yo te enseño, but I'll pray for pero revelation. yo oro por revelación. I'll tell you about Yo it, te digo, but I'll pray that it's pero revealed oro to you. que sea revelado hacia ti. If it's not revealed to Si you, no es revelado hacia you're going to ti, keep fighting it. vas a seguir I peleando. don't got to go to Yo church. no tengo que I ir. don't got to be around No people. tengo que estar I alrededor de believe in gente. God. Yo creo en Dios And then you stay there. y te quedas ahí. Oh, God forbid somebody tell you about tithes and Yo no offerings. quiero que alguien te diga sobre... I want nothing to do with that. No quiero nada que ver con eso. Because it hasn't been revealed to you. Porque no se te ha sido The power revelado. of El release. poder del soltar. Everything is about Todo es me sobre mí, sobre on Dios. earth. Aquí en la tierra. Try to take something from a little baby. Trata de quitarle algo a un niño. See what they do. A ver lo que hace. And you give it the importance. Y tú le das la importancia. If I take a piece of paper right now Si yo tomo un pedazo de and papel I go to any of the kids here y voy a cualquiera de los niños and I say aquí this is a magical piece of paper, y le digo que es un papel mágico, don't let it go. no lo dejes ir. I just gave it value, Le acabo de dar valor, even though it's just a piece of paper. aunque solamente es un pedazo de papel. And now that child Ahora ese niño says this is mine. dice, eso es mío. The kingdom says El reino dice, if you have something of si value, tienes algo de valor, let it go déjalo ir to get more. para recibir más. That's kingdom. Eso es el reino. That's that. Pongámonos de Dios. God is hiding His Dios glory está escondiendo su gloria so that you can find it. para que tú la puedas encontrar. He likes for us to look for the glory. A él le gusta que nosotros busquemos la He gloria. wants us to find it. Él quiere que nosotros la podamos encontrar. He loves the journey. Él le gusta la jornada. I mean, he could have told the wise men, just go here. Él le puede haber dicho a los hombres sabios, simplemente ve aquí. He could have given the direction and Le that's podría it. haber dado la dirección y ya. He could have told the shepherds in the field, Le podría haber dicho a los pastores en el campo, it's right here. está aquí. But they go through all of this. Pero pasan por todo esto. The angels going up and down. Los ángeles subiendo y bajando. The glory of God being seen La by the gloria de angelic. Dios siendo visto por los angelicales. The wise men being told, follow that. Los hombres sabios habiéndose le dicho, sigan a eso. Just follow that star. Simplemente sigue esa estrella. Because God wants to be found. Porque Dios quiere ser encontrado. Somebody. He wants to be found. Él quiere ser The encontrado. same way a child De la misma manera que un niño opens up a present. abre un regalo. How many presents are going to be opened up today? ¿Cuántos regalos vas a sacar? I'm thrilled about it, right?
Él está contento. Because that never changes. Porque The power of the search. eso nunca cambia, el poder de el encontrar, del El buscar. poder de escudriñar. Amen. The power of wanting to go further. El poder de querer ir más adelante. So God, He puts a lot of stuff Entonces Dios pone muchas cosas because He wants to see you search. porque Él quiere verte a ti buscar. He wants to see you keep pulling the paper Él out. quiere verte seguir sacando el papel. He could have just gave it to you, Esto lo pudo haber simplemente dado, but He wants to give it to you pero Él quiere dártelo and cause you to have to y causar open que it tú up. no tengas que abrir. Somebody get that. Why does it have to be so hard? It's not that it's Esto no hard. es tan duro. He wants to see your Él devotion. quiere ver tu devoción. Are you dedicated ¿Eres dedicado to finding Him? para encontrarlo a Él? Do you really want to find Him? ¿Realmente lo quieres encontrar a Él? Or are you trying to find you? ¿O estás tratando de encontrarte a ti? But if you find Him, Pero si lo encuentras a Él, you'll find you. te vas a encontrar a ti. But if you're looking for Pero you, si te estás buscando a ti you mismo, won't find Him, or no you? lo vas a encontrar a Él ni a ti tampoco. So He wants you Entonces Él quiere que tú to seek His glory. busques su gloria. Seek His glory. Busques su gloria. Seek His glory. Busca su gloria. It's not under a tree. No está bajo un árbol. Seek His glory. Busca su gloria. Don't wait for Santa Claus. You'll be waiting for him for a long time. Seek His glory. Esperar mucho tiempo. Busca su gloria. Seek His glory. Busca su gloria. Because if you seek His glory, Porque si buscas su gloria, where you find it, donde lo encuentres, it's not even under the no cross, es ni tan siquiera debajo de la cruz, but in an empty tomb. pero en una tumba vacía. And He made it even Y easier. lo hizo aún más fácil. He said, look in here. Él dijo, mira, busca aquí. You'll find me Me vas a encontrar in here aquí. because the temple Porque el templo is now you. ahora eres tú. I pray today, Oro que hoy, as you open up your gifts, mientras abres tus regalos, or as you're watching other people o open their mientras gifts, ves a otros abrir sus regalos, I pray the joy that you have oro que el gozo que tú is tengas that you can repeat this message in your head. es que puedas repetir este mensaje otra vez en tu cabeza, Search for His glory. buscando a su gloria, Look for His glory. buscando a su gloria. Somebody gave me a gift one time, Alguien me dio un regalo and it was really a small y box, realmente era una caja bien pequeña. but they put it inside a box, inside a box, inside a box. Y se lo dentro de una caja, dentro de una caja, dentro de una caja. So at first I thought it was a big Al gift, principio yo pensé que era un regalo grande, big old gift. un regalo grande. So what did I do? ¿Qué yo hice? I'm excited, I open it up. Estoy emocionado y lo abro. I'm thinking because of size, it Estoy must be pensando expensive. por el tamaño debería de ser costoso. So I open another one. Abro otro. And you know, the first one was funny. El primero era gracioso. Open another one, Abro el segundo. another box. Otra caja. That's cool. I go in further, Abro otro. another box, Otra caja. smaller. Más pequeña. But then in the box Pero en la caja was something more expensive estaba algo muy costoso than what would have been in the big box. que lo que pudiera poder estado en la caja grande. Who's understanding what I'm saying? Yo me puedo entender. The value El valor was not in size. no está en el tamaño And the desire for everyone else to see me y searching. el deseo para todos los demás viéndome a mí. Everybody was buscar. Y todo el mundo se estaba While I'm riendo. going in, they're Mientras laughing. estoy entrando. And inside, you know, I'm trying to be nice. Y dentro yo estoy tratando de ser cordial. So I'm laughing with them. Estoy riendo con ellos. So finally, Finalmente, I realized the importance of that me moment. di cuenta de la importancia de ese momento. That's what God wants us to do. Eso es lo que Dios quiere que nosotros That's why hagamos. Jesus was in the Por manger. eso es que Jesús estaba en un That's why pesebre. they had to tell them Por eso es que le tuvo que decir a to él go search. que lo buscaran. Go over there. Ve allá. You'll see Lo vas a ver. where the animals are. ¿Dónde están los animales? That's where he'll be. Ahí donde él está. In the manger. En el pesebre. That's where he'll be. Ahí donde él está. That's why he told the wise men, Por eso es que le dijo a los hombres sabios. follow the star. Sigue la estrella. Follow the star. Sigue la estrella. That's unwrapping. Y sigue abriendo el regalo. As they were traveling, Mientras vayan viajando, they got closer. se acercaron más. Get closer. Acérquese más. No more basic Christianity. Ya no más cristiandad básica. Tell the Lord. Dile al Señor. Do that right now with me. Dilo conmigo. Close your eyes. Cierra tus ojos.
Tell the Lord, Dile al Señor, Lord, Señor, reveal to me revélame a mí your truth. tu verdad. Reveal to me Revélame a mí the plan el plan you have que tienes for my life. para mi vida. Reveal to me Revélame a mí your word. tu palabra. And if you really meant that, Y si realmente sentiste eso, then the truth entonces la verdad will start to unveil. va a empezar a revelarse. And things that you're taught, Y cosas que se te enseñaron, you're going to be able to understand. las vas a poder entender. No more confusion. No más confusión, No more no distraction. más distracción. Now you put God first. Ahora pones a Dios primero. And beyond putting him Y first, más allá de ponerlo a Él primero, you make him the center lo haces a Él el centro of your life. de tu vida. Thank you, Jesus. I want everybody to hold hands. Quiero que todos se agarren de las manos. We're going to do it like this today. Lo vamos a hacer así en esta noche. Because I believe Porque yo creo that being a man of my word is just as important. que siendo un hombre de palabra es tan importante. I never limit the Holy Spirit. Nunca limito al Espíritu Santo. So if he does something right now, that's on him. Entonces si Él hace algo ahora mismo, pues eso es en Él. But I'm going to be prudent. Pero yo quiero ser prudente. Because I said I would end at 7 Porque o'clock. dije que iba a terminar a las 7. And I am going to end at 7. Y voy a terminar a las 7. I'm going to end at 7. Yo voy a terminar a las 7. Amen? Thank you, Jesus. Close your eyes, please. I want you connected, you four connected somehow with everyone else. I don't want anybody disconnected. Thank you, Jesus. You can connect here. Just touch him. And then play with that hand on the end. Be skillful. No, you get up. You get up. Get next to him while he keeps on playing. You touch him. I'm going to touch you. And why don't you touch me and my wife? Touch my wife and I'll touch my wife. Thank you, Jesus. Father, here is your church. Señor, aquí está tu iglesia. The church that believes in the invisible. La iglesia que cree en lo invisible. For how can we ¿Cómo podemos love you, God, and not love the ones we can see? amarte a ti y ver a lo que nosotros vemos? We love you, Lord. Te amamos, Señor. We love your truth. Amamos tu verdad. We love what you have given us. Amamos lo que nos has dado. And we also love Y también amamos what you have given to lo que others. le has dado a otros. Lord, teach us how to celebrate Señor, enséñanos a cómo celebrar when others receive. cuando otros reciben. Teach us how to celebrate, my Enséñanos a God, cómo celebrar, mi Dios, when others grow. cuando otros crecen. I thank you for the group that came out Te doy today. gracias por el grupo que vino. May they be blessed Que sean abundantly bendecidos abundantemente. simply because of their search. Simplemente por su búsqueda. Simply because they showed up. Simplemente porque llegaron. Let them be blessed. Que sean bendecidos. And for those at home, Para esos que están en su hogar, bless them as well, my God. bendícelos también, Señor. Remind them Recuérdales of the search. de la búsqueda. Remind them, my God, Acuérdales, mi Dios, to seek your a revelation. buscar tu revelación. We love you, Lord, and we thank Te you. amamos, Señor, y te damos gracias. If there's anyone holding hands right Si hay now alguien que se está agarrando de las manos ahora mismo, that needs healing, que necesita sanidad, let it be by way of this touch. que Right sea now. por medio de este toque, Señor. If there's anyone right now Si hay alguien ahora mismo that needs inner healing, que necesita sanidad interior, heal them just by way of what we're doing right now. sánalos por simplemente lo que estamos haciendo ahora mismo. Glorify yourself. my God. Glorifícate, Señor Jesús. For those who are on a long journey Y today, para esos que están en una jornada bien larga hoy, take them to that place llévalos a ese lugar, safely sanos, with the con angels los ángeles assigned to them, asignados hacia ellos, protecting them. protegiéndolos. I thank you for this Te moment. doy gracias por este momento, Señor. In Jesus' mighty name, En el nombre poderoso de Jesús. we love you. Te amamos. And the people of God say, Amen. and the people of God say, Amen. the people of God say, Amen. Praise God. Bless somebody before you leave. Bendiga a alguien antes de irse.
all the little children to just come up here. Oh, amen. The Flow Kingdom Ministry has blessed the children with gifts this year. Amen. Oh, you better come up running. All right, guys, we're gonna form a nice